मार्के अमन सालिस पर फिर भरपूर एतमाद का इज़हार। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान आ रहा है। इस्लामाबाद में तैयारियां तेज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में ऐलान करते हुए कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, जहां ईरान के साथ मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्की है। अमरीकी नुमाइंदे आज शाम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। हम ईरान को एक मुनसफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान किसी न किसी सूरत में डील होकर रहेगी। ईरान ने डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त अब आ गया है। उम्मीद करते हैं कि ईरान हमारी तजावीज कबूल करेगा। ईरान पर जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाजों को गोलियों से निशाना बनाया। अपना हुर्मस की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जंगी खिलाफ वर्जियों के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू 45 मिनट जारी रही। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों से भी आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली तामीरी बातचीत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत आज़म पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मार्के अमन ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर। गैर मुल्की वफूद की आमद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील। 2 अमरीकी त्यारे मुज़ाकरात कारों की टीम लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होने वाले वफ्द की क़यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर के मुशीर जेरेड कुशनर भी इस वफ्द का हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप से अमरीकी सहाफ़ियों ने सवाल किया, क्या आप पाकिस्तान जाएंगे, जिस पर अमरीकी सदर का कहना था कि कुछ दिन बाद देखेंगे मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। जुड़वा शहरों में मार्केट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद। अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड और एक्सप्रेस वे पर इजाफी नाके कायम। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे भी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान अपना दिफा कर रहा है, इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमारी तरफ से तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम जंग चाहते हैं। अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। जंगें या तनाज़ात हमने शुरू नहीं किए। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहजीब तबाह करने और उसे पत्थर के दौर में भेजने के बयान दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। हमारी बच्चियों ने ऑस्ट्रेलिया में दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। 2 बच्चियां दुश्मन के फरेब में आ गईं, वो भी जल्द वापस आएंगी। हमारे दरवाजे इन बच्चियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन हतमी मुआहदे से अभी बहुत दूर है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बकर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका दबाव, धमकियों और डेडलाइंस के जरिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। अब वो बिलवास्ता ज़राए से पैगामात भेजने पर मजबूर हो गया। दुश्मन समझता था कि ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज़ा जंग लड़ी। अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान मोहंडा और जाहिलियाना फैसला है। दूसरे मुमालिक अपना हुर्मत से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी हुकाम को बता दिया, माइन स्वीपर्स अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे बढ़ी तो हम फायरिंग करेंगे। जंग में दुश्मन के 180 ड्रोन्स तबाह किए गए। अमेरिका के F-35 लड़ाका हथियारों को भी निशाना बनाया, जो मामूली बात नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। मुकालमा और सिफारती रवाबित उजागर करने पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारती राब्तों की ज़रूरत पर जोर। कहा, मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुसलसल बातचीत और राब्ता नागुज़ीर है। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद का इज़हार।
اب نئے حرمت سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں، بحری جہاز ہماری اعلانات پر عمل کریں، پاکستان انقلاب کی وارننگ، ایرانی بحریہ کا خلیج میں لنگر انداز جہازوں کو حرکت نہ کرنے کا حکم، کہا کہ اب نئے حرمت کے قریب آنے کو دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی پر ایران نے گزشتہ روز اب نئے حرمت کو دوبارہ بند کر دیا تھا۔ ایران کے پاس بیلسٹک مسائل ذخیرے کا 70% اب بھی موجود ہے، مسائل لانچرز کا تقریباً 60% فعال ہے، جو مستقبل میں اب نئے حرمت میں جہاز رانی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی اور انٹیلیجنس حکام کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس حملہ آور ڈرونز کا بھی تقریباً 40% ذخیرہ باقی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران زیر زمین تنصیبات پر حملوں کے بعد ملبے تلے دبے مسائل کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ عمل مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے مسائل ذخیرے کا بڑا حصہ دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ اب نئے حرمت سے گزرنے والے پاکستانی جہاز خام تال لے کر کراچی پورٹ پہنچ گئے ہیں۔ کے پی ٹی سرائے کے مطابق شالیمار UAE سے خام تیل لے کر کراچی پہنچ گیا ہے۔ ایک روز قبل امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی ناکہ بندی کے بعد خام تیل کے ساتھ اب نئے حرمت سے نکلنے والا یہ پہلا جہاز ہے۔ مری میں 3 نئے ہاسپٹیلٹی زون قائم کرنے کی منظوری، نجی شعبے کے اشتراک سے 5 اسٹار معیار کے ہوٹل بنائے جائیں گے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں فیصلہ، مری کے علاقے کوٹلی ستیاں میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی منظوری، مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ مری بحالی پروجیکٹ کے لیے ماہرین کی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ، تجاوزات کی زد میں آ کر گرائی جانے والی عمارتوں کا ملبہ فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت، مری کے قابل رسائی روڈ اور دیگر سڑکوں کی 10 فٹ توسیع کی جائے گی۔ 1 ماہ تک مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے تعمیراتی امور کے آغاز کا ہدف مقرر۔ جب تک بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا علاج فیملی کی موجودگی میں نہیں ہوتا، جلسے اور احتجاج جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا مردان میں جلسے سے خطاب، کہا کہ 25 اپریل کو کشمیر، 1 مئی کو لاہور جاؤں گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا آئندہ اجلاس گراؤنڈ میں ہوگا۔ عالمی مذاکرات کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، مردان کے لیے 50 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کا مفاد مقدم رکھا، آئندہ بھی مقدم رکھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کیے، آئندہ ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ ایک سیاسی جماعت کہتی تھی کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب، کہا کہ اللہ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ پوری دنیا کے لیڈر پاکستان کی بہترین سفارتکاری کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے مار کے حق میں بھارت کے دانت توڑ کر رکھ دیے۔ پاکستان کی ثالثی دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں تقریب سے خطاب، ہم آج بھی مغربی دنیا کے دباؤ میں ہیں، ہمیں اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے۔ فیصلہ سازوں سے سوال ہے کہ ہمارا اقتصادی مستقبل کیا ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہماری عزت ہے، یہ کسی جاگیردار یا بیوروکریٹس کی ملکیت نہیں۔